Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat catatan yang keempat, hari Rabu pagi menjelang siang ini. Sebelum kita mulai pelajaran sharaf mustawa rabi', kita ingin mengisi waktu setengah jam ke depan dari jam 10 sampai setengah 11 lah, kurang lebih setengah jam. Kita baca kembali kitab Al-Arabiyyah Lin-Nasyi'in jilid yang ketiga, Al-Mujalladul Tsalits. Di mana sebelumnya jilid kedua telah kita selesaikan, udah lama ya. Kita ingin menghidupkan kembali hiwar, percakapan, diambil dari kitab Al-Arabiyyah Lin-Nasyi'in. Bisa ya, Karina ya? Munailah, Bisa kan? ya. Kita latih lagi hiwar kita ya, biar seperti Ummu Nailah. Udah mahir hiwarnya. Ummu Nailah ya. Lama Ustaz. Ya. Ad-darsul awal mungkin Ummu Kardina. Fadli Om. Ya, nampak. Ada awal Hmm. Pelajaran yang pertama. pelajaran pertama. Maudu'nya, temanya Maudhu Ramadanu kun. Mubarakun. Nah, Ramadan tak boleh tanwin, mamnu min as-sarf. Alasannya karena ada alif Alif dan Nun dan Ramadan. Mubarakun ditanwin. Sifatnya naat. Ramadan yang berkat, penuh berkat. yang penuh berkah, yang diberkahi. Ulangi Hmm. Ramadanu. Ramadanu Mubarakun. Itu dia maudhu kita, tema kita Ramadan yang diberkahi, penuh berkah. Al-hiwar, percakapannya Al-Hiwaru Hmm. Baina al-ibni, antara anak, wal walid, dan ayahnya. Mana perbesar? ya. Fadli. Al-Ibnu Wadan Ramadanu ya Abi. A'alanal mazi'u zalika Muzi. ah, Muzi'u. muzi muzi'u zalika munzu lahzatu Munzu mudaf. lahzati. Nah, munzu lahzati. Godan Ramadanu ya abi. Besok Besok masuk Ramadan, bulan Ramadan. besok masuk ya Ramadan ya Abi, ya Hmm. ayah. Al-Muzi, penyiar radio itu Penyiar radio itu telah mengumumkan hal itu telah mengumumkan hal itu sejak munzulah barusan saja. barusan saja. Nah, jadi si anak ini dia mendengar radio, siaran radio itu kan, ada gambarnya kan, Nah, penyiarnya mengumumkan besok bulan Ramadan. Ramadan tahun tuh 1403 Hijriah. Berarti sudah lama sekali ya. bukunya ya, Ya 20 tahun yang lalu, kurang lebih. tahun 40 tahun yang lalu. Sekarang 1446 kan? 1946. Hmm. Al-Walid, ayahnya, Al-Walid, berkata, Alhamdulillah, laqad ahdartu ma'i kullama nahtaju ilaihi fis sahuri. nah, segala puji hanya milik Allah. Kalau puji hanya milik Allah, sungguh Laqad ahdartu, aku telah menghadirkan, menyiapkan gitu. aku telah menyiapkan bersamaku setiap Hmm. apa yang Apa yang apa yang kita butuhkan apa yang kita butuhkan padanya pada sahur. untuk sahur. Jadi Sahur. makanan-makanan kebutuhan waktu sahur.
Al-ibnu. Al-ibnu wa'attani an Mm-mm. asuma azal ama ya abi. Kau telah menjanjikan kepadaku. Eh, namun Engkau telah engkau telah menjanjikan menjanjikan kepadaku bahwasanya aku puasa akan berpuasa. berpuasa ini Aku akan berpuasa pada tahun ini. aku akan berpuasa pada tahun ini. Wahai ayahku. Wahai ayahku. Hmm. Jadi tahun lalu si anak belum berpuasa, ya, tapi ayahnya menjanjikan, ya, melakukan perjanjian dengan anaknya tahun depan mesti puasa. Nah, si anak berkata, wa'adtani, kau telah menjanjikan kepadaku, aku akan berpuasa tahun ini, wahai ayahku. Al-walid, 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 al-walid wa ana indah wa'di. hmm. Wa ana inda wa'di, masih, aku masih Aku masih wa'di. inda wa'di, masih masih terikat dengan janjiku. Aku masih terikat dengan janjiku. Sirtal ana rojulan. Hmm. Sekarang kamu telah menjadi Sekarang kamu telah menjadi seorang laki-laki. laki dewasa maksudnya. Fasiyamu, Falsiyamu wajibun alaika. maka berpuasa itu, Maka berpuasa itu wajib atas kamu. nah, udah balik sepertinya ya. Ya. Al-ibnu, Alaibnu wa mata. Ah, sanatuna sana tanawalu, wa mata sanatana walu sahuri. dan kapan Dan kapan kita akan menyantap menyantap sahur? sahur, sana tanawalu sahura, betul. Sahura Al-walid, al-walid sanata sanatanau waluhu qoblal fajri. kita akan makan sahur sebelum, Sebelum fajar. hmm, thumma, Summa tastarihu nah, qalilan. nahnu, Oh, nahnu, summa nastarihu qalilan. kemudian kita Kita hari taruh. beristirahat sejenak, Kemudian kita sebentar. beristirahat sejenak sebentar. Hmm. Wa izahanal fajaru zahabna ilal masjidi lisolati. Dan apabila telah tiba, Dan apabila telah tiba waktu fajar, kita pergi ke masjid untuk sholat. hmm, al-ibnu, Al ibnu uridu aidan an azhaba ma'aka li sholatil tarawihi wadan. saya juga ingin, Saya juga ingin pergi bersamamu untuk sholat tarawih besok. hmm, al-walid, Al-walid barakallahu fika. Sanusolli li isya'a wa li tarawih. sanusalli, Ah, sanusallil isya'a, Sanusollil isya'a wal tarawiha fil masjidi kulla lailatin biiznillahi. semoga Allah memberkahimu. Semoga Allah memberkahimu. Kita akan melaksanakan Kita akan melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih di masjid setiap malam dengan izin dengan Allah. izin Dengan Allah. izin Allah. Al-ibnu, Al-ibnu ma'azama sa'adati. nah, betapa besarnya Betapa besarnya tahap, rasa bahagiaku. betapa besarnya rasa bahagiaku. Ini pola pola takjub ya, ya kan? Oh, ya nanti maaf. Ada seru tuh. Sa'adhabu Sasabu ilalu walidati wa wa baruha wa wa biruha. saya akan pergi Saya akan pergi menjumpai menjumpai
ibuku ibuku, dan akan mengabarkannya. dan akan mengabarkannya. Mm. Al-walid. Al-walid kullaha tu'iddu sahuran li salasatin ya bunayya. Mm. Katakanlah, Katakanlah kepadanya katakanlah padanya kamu agar dia menyiapkan makan agar sahur agar dia menyiapkan makan sahur untuk untuk 3 orang. 3 orang. Mm. Ya, anakku. Wahai anakku. Jadi tiga Wahai orang anak. anak dan 2 orang tuanya maksudnya kan. Ya. Ramadhanu. Ramadhanu mubarakun. Ramadan yang Ramadan yang penuh berkah. penuh berkah. Bisa kan Ummu Karlina? Keluarnya sahal kan? Ya. Itu daras pertama dari Al-Arabiyah Linasyiin jilid yang ketiga. Ya kan? Nampak. Daras pertama. Judulnya Ramadhanu Mubarak. Ramadan mubarakun. Nah, baca ulang ya. Fadli tanpa diartikan. Ramadhanu mubarakun. Al-Hiwaru Al-hiwaru Al-Ibnu al-ibnu Godan Ramadhanu ya abi. A'lanal muzi'u zalika. Ah, Ainnya sukun ya. A a'lana. a'lanal muzi'u zalika munzu lah lah Nah, lahisti. lahzatin. 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 Alwaladu. Alhamdulillah. Laqad ahdartu ma'i kullama tahtaju ilaihi fi Kullama nah nah kullama nahtaju ilaihi fi sahuri. al-ibnu Al-ibnu wa'adatani an wa'ad. ah, wa'atani an Mm-mm. aswama hazal An ama an an asu an asuma hazal ama ya abi al-walid al-waladi wa ana inda al-walidu ah, al-walidu ayah al-walidi wa ana inda wa'di sirtal ana rojulan fal siyamu wajibun fas fasiyamu fas siyamu wajibun alaika al-ibnu al-ibnu wa mata sa- sanat sanatana walu. sanatana walul sanatana walul nalus sahuri sahuro Ulangi. Bagus. wa mata sanatana walus sahuro. Mm. Betul. Af'ulun bihi mansub. Nah, nampak. Al walid sanatana Ulangi. waluhu Mm. qoblal fajri summa nastarihu qalilan fa iza hanal fajru zahabna ilal masjidi lis-sholati. Santai Alhamdulillah. Bagus. Mufardina. Syukran. Apa nih? Kita sambut ada Ummu Hasanah, Ummu Halo Fitri, Ustaz. Rahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran gabung kembali Om. Afwan Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran gabung kembali. Afwan Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kita sambung lagi di Nasyin jilid 3 sekarang Om ya. Jilid 2 kita udah selesai kan? 1, 2 udah selesai kita. Jadi kita gunakan waktu setengah jam sebelum materi pelajaran inti. Kita berlatih hiwar kembali, hiwar. Percakapan diambil dari kitab Al-Arabiyah Linasyiin jilid yang ketiga. Tadi sudah diawali Ummu Kardina. Mungkin kita ulang Ummu Naila ya. Karena baru banyak yang hadir. Kembali Om, ad-darsu. Ad-darsul awwalu. Pelajaran pertama. Maudu'nya Ramadhanu mubarakun. Ramadan yang diberkahi. al-hiwaru Al-hiwaru, percakapan. bainal ibni
Wal Bainal ibni wal walidi. al-walid ya. Walid ayah. Nah, Kalau walidatu ibu, ibu. Kalau al-waladu anak laki-laki. anak. Maaf, secara umum anak. Al-ibnu baru anak laki-laki. Nah, Tafadhali. al-ibnu ghadan Ramadan ya abi. Besok masuk bulan Ramadan wahai ayah, wahai ayahku. A'lana al-mudhi'u dzalika mundzu lahzatin. Ini radio itu telah mengumumkan hal itu baru saja. Mundu lahzah Al-walid, baru saja. Al-walid al-walid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Laqad ahdartu ma'i kullama nahtaju ilaihi fis sahuri. Aku telah menyiapkan semua apa yang kita butuhkan untuk makan sahur. al-ibnu Ibnu, wa'adtani an asuma hadzal 'ama ya abi. Engkau telah menjanjikan kepadaku, aku akan berpuasa tahun ini wahai ayahku. al-walid Walid, wa ana 'inda wa'di. Dan aku masih teringat dengan janjiku. Sirtal ana rajulan, fasyamu wajibun 'alaik. Engkau telah menjadi seorang laki-laki dewasa ya Ustaz ya. rajulan Nah, dewasa. dewasa. Maka wajib berpuasa atasmu. Hmm. Maka Ali benu Hmm. wa mata sanatanawadus sahura, dan kapan kita akan makan sahur? Al-walid sanatanawaluhu qabla al-fajr. Kita akan makan sahur sebelum fajar. Hmm. Tsumma nastarihu qalilan. Kemudian kita istirahat sebentar. Fa idza hana al-fajru dhahabna ilal masjidi lis-salati. Dan ketika datang waktu fajar, kita pergi ke masjid untuk melaksanakan salat. Al-ibnu Ibnu, uridu aidan an adhhaba ma'aka li salati tarawih ghadan. Aku juga ingin pergi bersamamu untuk melaksanakan salat tarawih besok. Barakallahu al-walid, barakallahu fika. Semoga Allah memberkahimu. Sanusalli al-isya'a wat tarawiha fil masjidi kulla lailatin biiznillah. Kita akan melaksanakan salat isya dan tarawih di masjid setiap malam dengan izin Allah. al-ibnu Ibnu, ma'a'zama sa'adati. Betapa bahagianya aku. Gitu bisa nggak Ustaz? Betul. Betapa bahagianya diriku. Betapa bahagianya aku. Sa'adhabu ila walidati, ila walidati wa ukhbiruha. Aku akan menjumpai Ibu ibuku dan mengabarkannya. Dan aku akan mengabarkannya. Al-walid, kullaha tu'iddu sahuran li thalathatin ya bunayya. Katakanlah kepadanya agar ia menyiapkan makan sahur untuk 3 orang. Wahai anakku, Ramadan mubarakun. Ramadan yang diberkahi. Al-an sanaqra anti wa ana hadzal hiwar. Kita praktekkan ya. Nah, Nutabbiku hadzal hiwar. Ana al-ibnu anti walid. nah. غدا رمضان يا أبي أعلن المذيع ذلك منذ لحظة. Alhamdulillah, laqad ahdartu ma'i kullama nahtaju ilaihi fis sahur. وعدتني أن أصوم هذا العام يا أبي. Wa ana 'inda wa'di. Sirtal ana rajulan, fasyamu wajibun 'alaika. ومتى سنتناول السحور؟ Sanatanawaluhu qabla al-fajri, thumma nastarihu qalilan. Fa idza hana al-fajru dhahabna ila al-masjidi lis-salati. أريد أيضا أن أذهب معك لصلاة التراويح غدا. Barakallahu fika. Sanusalli al-'isya'a wat-tarawiha fil masjidi kulla lailatin biiznillah. ما أعظم سعادتي. سأذهب إلى والدتي وأخبرها. قل لها تعد سحورا ل3 يا بني. رمضان مبارك. الآن أنت منيلة الابن.
غدا رمضان يا أبي أعلن المذيع ذلك منذ لحظة الحمد لله لقد أحضرت معي كل ما نحتاج إليه في السحور وعدتني أن أصوم هذا العام يا أبي وأنا عند وعدي صرت الآن رجلا فالصيام واجب عليك ومتى سنتناول السحور سنتناوله قبل الفجر ثم نستريح قليلا فإذا حان الفجر ذهبنا إلى المسجد للصلاة. أريد أيضا أن أذهب معك لصلاة التراويح غدا بارك الله فيك. سنصلي العشاء والتراويح في المسجد كل ليلة بإذن الله. ما أعظم سعادتي سأذهب إلى والدتي وأخبرها قل لها أعد سحورا لثلاثة يا بني رمضان مبارك. شكرا منيلة، أحسنت جزاك الله خيرا. عفوا أستاذي الآن أم أينل ممكن أم أينل مع أم أيوب. إن شاء الله أستاذ. أم أينل أولا الابن. بسم الله. الابن غدا رمضان يا أبي أعلن المذيع ذلك منذ لحظة. نعم. الحمد لله لقد أحضرت معي كل ما نحتاج إليه في السحور وع- وعدتني 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 أن أصوم هذا العام يا أبي. هذا العام ظرف. أوه. وعدتني أن أصوم هذا العام يا أبي. وأنا عند وعدي صرت الآن رجلا فالصيام واجب عليك ومتى ستناول السحور؟ سنتناول ومتى سنتناول السحور؟ سنتناوله قبل الفجر ثم نستريح قليلا فإذا حان الفجر ذهبنا إلى المسجد للصلاة. أريد أيضا أن أذهب معك لصلاة التراويح غدا. ini مضاف إليه للصلاة. للصلاة التراويح غدا. نعم. بارك الله فيك سنصلي العشاء وتراويح في المسجد كل ليلة بإذن الله. ما أعظم سعادتي سأذهب إلى والدتي وأخبرها. قل لها تعد سحورا لثلاثة يا بني رمضان مبارك. نعم. الآن أم أيو تكونين ابنا. الابن أم أيو. غدا رمضان يا أبي أعلن المذيع ذلك منذ لحظة. الحمد لله لقد أحضرت معي كل ما نحتاج إليه في السحور. وعدتني أن أصوم هذا العام يا أبي. وأنا عند وعدي صرت الآن رجلا فالصيام واجب عليك. نعم. الابن ومتى سنتناول السحور؟ سنتناوله قبل الفجر ثم نستريح قليلا فإذا حان الفجر ذهبنا إلى المسجد للصلاة.
Al-ibnu. أريد أيضا أن أذهب معك لصلاة التراويح غدا. بارك الله فيك. سنصلي العشاء والتراويح في المسجد كل ليلة بإذن الله. Bisa Ummu Ainal ya. إن شاء الله أستاذ. Baru kemarin kita puasa kan? نعم أستاذ. Kisahnya tentang Ramadhanu Mubarakun. Sekarang juga Ummu Ayu. Barak fikir. عفوا أستاذ جزاك الله وبارك الله. Ummu Fitri mungkin. Ummu Fitri. Ma'a. Ummu Fadlur Rahman. Hadirah. Hadirah Ustaz. Ummu Fitri awalan. Al-ibnu. Ghadan Ramadhanu ya abi. A'lanal mudhi'u dzalika mundu lahdatin. Alhamdulillah, laqad ahdartu ma'i kulla ma nahtaju ilaihi fis sahuri. Al-ibnu. Wa'adtani an asuma hadzal ama ya abi. Wa ana inda wa'di, sirtal ana rajulan, fasyamu wajibun alaika. Al-ibnu. Wa mata satanawalu sahura. Sana tanawalu. Wa mata sanatanawalu Ya. sahura. Dari madunya. Tanawala. Tanawala ya tanawalu. Ala wazan. Afa'ala. Afa'ala Yatafa'alu. yatafa'alu. Lagi Wa mata. Wa mata sanatanawalu sahura. Sanatana waluhu qobalal fajri. Thumma nastarihu qalilan. Fa idza hanal fajru dhahabna ilal masjidi lis-salati. Uridu aidan an adhaba Uridu aidan an adhaba ma'aka li salati tarawihi ghadan. Barakallahu fika. Sanusalli al-isya'a wat tarawiha fil masjidi kulla lailatin biidnillahi. Al-ibnu. Ma a'dhama sa'adati. Sa'adhabu ila walidati wa ukhbiruha. Al-walid. Kullaha tu'iddu sahuran li thalathatin ya bunayya. Ramadhanu mubarakun. Tu'iddu apa artinya? Tu'iddu. Menyiapkan gitu Ustaz. Dari madunya a'adda. Yu'iddu. Menyiapkan. Al-an Ummu Fadlur Rahman. Al-ibnu. Ghadan Ramadhanu ya abi. A'lanal mudhi'u dzalika mundu lahdatin. Mundu lahdah barusan saja. Mundu lahdah. Mundu lahdatin. Sama dengan anifan. Anifan tadi itu. Barusan. Al-walid. Alhamdulillah, laqad ahdartu ma'i kullama nahtaju ilaihi fis sahuri. Al-ibnu. Wa'adtani an asuma hadzal ama ya abi. Wa ana inda wa'di sirtal ana rajulan fal siyamu wajibun alaika. Al-ibnu. Wa mata sanatana walus sahura. Sanatana waluhu qablal fajri thumma nastarihu qalilan fa idha hanal fajru dhahabna ilal masjidi lis salati. Al-ibnu. Uridu aidan an adhaba ma'aka li salati tarawihi ghadan. Barakallahu fika. Sanusallil isya'a wat tarawiha fil masjidi kulla lailatin biidnillahi. Al-ibnu.
ma a'zama sa'adati sa'adhabu ila walidati wa ukhbiruha. قل لها تعد سحورا لثلاثة يا بني رمضان مبارك. Alhamdulillah. Syukran Ummu Fitri, mafhum. Mufadzul Rahman bisa dipahami ini. Insya Allah Insya Ustaz. Allah Ustaz. Mufradatnya Jazakumullah. hampir sama dengan jilid 2 ya. Ada kan? Ya kan Om? Jilid 2. Kalau yang ikut waktu itu hari Sabtu kayaknya. Jilid 2 kita. Syukran. Berikutnya ada Ummu Jihan. Ummu Jihan hadirah Hadirah Ustaz. dengan Ummu Hasanah. Ummu Hasanah. Hadirah Ustaz. Nah, Ummu Jihan al-ibnu. Goden Ramadanu ya abi. A'lanal mudhi'u zalika mundu lahzatin. Alhamdulillah. Laqad ahdartu ma'i kullama nahtaju ilaihi fis sahur. Al-ibnu. Wa'adtani an asuma hadal ama ya abi. Wa ana inda wa'di. Sirtal ana rajulan. Fasiyamu wajibun alaika. Nah, al-ibnu. Wa mata sanatana walus sahura. Satanawaluhu Mana? oh, sanatanawaluhu qoblal fajr. Qoblal Hmm, fajri. Thumma bagus. thumma nastarihu qalilan. فإذا هان الفجر ذهبنا إلى المسجد للصلاة. أريد أيضا أن أذهب معك لصلاة التراويح غدا. بارك الله فيك. سنصلي العشاء والتراويح في المسجد كل ليلة بإذن الله. Al-ibnu. ما أعظم سعادتي. سأذهب إلى والدتي وأخبرها. Walidati. Ibu. Walidah. وأخبرها كلها تعد سحورا لثلاثة يا بني رمضان مبارك. Nah, Al-an Muhasanah sebagai al-ibnu anti takunina al-ibna. غدا رمضان يا أبي. أعلن المذيع ذلك منذ لحظة. Alhamdulillah. Laqad ahdartu ma'i kullama nahtaju ilaihi fis sahuri. Al-ibnu. Wa'adtani an asuma hadzal ama ya abi. Wa ana inda wa'di. Sirtal ana rajulan. Wasiyamu wajibun alaika. Nah, Wa mata sanatanawalu sahur. Sanatanawaluhu qobalal fajri. Summa nastarihu qalilan. Fa idza hanal fajru zahabna ilal masjidi lis-sholati. Uridu aidan an azhaba ma'aka lis-sholati at-tarawihi ghadan. Barakallahu fika. Sanusallil isya'i wa tarawiha fil masjidi. ulangi. Sanusolli Sanusallil isya'i wa tarawiha Isya maf'ulun bihi mansub. wa isya'a. Hmm. Sanusolil isya'a wa tarawiha fil masjidi kulla lailatin biiznillah. Muhasanah. Nah, Ustaz, ma a'zama sa'adati sa'azhabu ila walidati wa ukhbiruha. Laha tu'iddu sahuran li salasatin ya bunayya
Ramadanu mubarakun. Ahsantuma. Syukron. Ustaz, Lakuma. Afan Fadli. Ustaz. Ma ma Hasana. ma'azoma itu berarti dia ta'ajub gitu Ustaz. Ma-nya ma ta'ajubiyah. Ma Oh, ajmala. Alangkah ma'azoma. indahnya. Ma a'zama. Ma a'zama Ma'azoma. sa'adati. Betapa besarnya rasa bahagiaku, kebahagiaanku. Ma'azoma sa'adat. Pasang Hmm. status nih Ustaz. Wazannya ma'af'alahu. Nah, Wazan ta'ajub. nah. Ma'af'alahu. Masih ada soal? Oke Ustaz. Yakfi. Jazakallah khairan. Lagi libur Jazakallah. ya? Muhasanah. WFA Ustaz hari Rabu. Jadi, Fadli. WFA Ustaz. Kerja di rumah. Nah, barakallahu fikum. Ahsanah. Ummu Halim, hadirah Ummu Halim. Hadirah anak tapi lagi di Ustaz, lagi dokter lagi terapi di reses di Bukan. pijat. Mau Ahwan coba? Ustaz ya. Simak. Nggak pakai kacamata Ustaz, nggak kelihatan. Simak. Ummu Hafsah mungkin? Hadirah. Assalamualaikum Ustaz. Hadirah insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Halim simak. Dengan Ummu Kardina mungkin? Praktekan Ummu Kardina. Ya, nampak. Ummu Hafsah al-ibnu. Al-ibnu Ghadan Ramadhanu ya abi a'lanal madi'u Mudi. dalika Mudi'u. mudi'u a'lanal mudi'u dalika mundu lahzah. Alhamdulillah, laqad ahdartu ma'i kullama tahtaju ilaihi. Kullama nahnu. Lupa terus. Kullama nahtaju ilaihi fi sahuri. Wa'adatani an asawma hadzal 'ama ya abi. Dari sama yasumu an Asawma asu. nama an asuma hadzal 'ama ya abi. Wa ana inda wa'di sirtal ana rajulan fasyamu wajibun alaika. Nah, Mata apa nih? wa mata. Wa mata sanatana sanatan. Wa mata sanatana walus sahur. Sahur maf'ulun bihi mansub. Sahuro. Wa mata satana walus sahuro. Sana gitu. Sanatana. Sana wa mata sanatana walus sahuro. Dari wazan tafa'ala ya tafa'alu. tanawala ya tanawalu. wa mata sanatanawalu. Wa mata sanatanawalu as-sahuro. Sanatanawaluhu qabla al-fajri. Tsumma nastarihu qalilan. Fa iza hanal fajru zahabna ilal masjidi lis-sholati. Al-ibnu uridu aidon an alhaba ma'aka lis-sholatil tarawihi godan. Litarawihi godan. Barakallahu fika. Sanusallil isya'a wa tarawiha fil masjidi kulla lailatin biiznillahi. Ma'azoma sa'adati sa'adhabu ilal walidati wa ukhbaruha. Wa ukhburuha. Dari wazan af'ala. Af'ala yuf'ilu.
Hmm. Af'al lagi wa baruha. Wa uf'ilu. Astagfirullah, iya af'il ya. Wa ukhbiruha. Naam. Af'al lagi wa ukhbiruha. Kullaha tu'idu sahuran li salasatin ya bunaya. Ramadanu mubarakun. Naam, gantian. Ummu Kardina. Al-ibnu ghadan. Qadan Ramadanu ya abi. A'lanal muzi'u zalika munzu lahzati. Alhamdulillah, laqad ahdartu ma'i kullama nahtaju ilahi fis sahuri. Naam. Wa'atani an asuma hazal ama ya abi. Wa ana inda wa'ada sirtal ana rajulan. Wa'di. Pas Wa ana inda wa'di. wa'adi on. Wa ana inda wa'adi sirtal ana rajulan fasyamu wajibun alaika. Al-ibnu. Wa mata sanatana walu as-sahura. Sanatana waluhu qoblal fajri. Thumma nastarihu qalilan. Fa idza hanal fajru dhahabna ilal masjidi lis-sholati. Naam. Al-ibnu. Uridu aidan an azhaba ma'aka li salatil tarawihi wadad. Naam. Barakallahu fiik. Sanusallil isya'a wat tarawiha fil masjidi kulla lailatin biidznillah. Al-ibnu. Ma'azoma sa'adati. Sa'adhabu ila walidati wa biruha. Kullaha tu'iddu sahuron tilawatin ya bunaya Rob Bisalasatin. lisalasatin. Kullaha tu'iddu sahuron lisalasatin ya bunaya Ramadanu mubaraku. Nah, tanwin boleh mubarakun. Mubarakun. Nah, Ustaz. Ramadanu mubarakun. Nah, itu judulnya. Ramadanu mubarak. Ramadan mubarak. Nah, yang diberkahi. Yang diberkahi. Dari fi'il madinya baraka. Baraka yubariku. Mubarak maf'ulnya. Maf'ul. Syukran Ummu Syukran Ustaz. Hafsa, Ummu Fardina juga. Syukran. Barakallah. Ummu Naila, sedikit soal hadirah. Naam, Ustaz. Hal ghadan Ramadanu. Naam, ghadan Ramadanu. Nomor 2. Hal sayasumul ibnu ma'a abihi. Naam, sayasumul ibnu ma'a abihi. Hal samal ibnu fil 'amil madi. La, la yasumul ibnu fil 'amil madi. Bal sayasumu fil 'amil an. Nah, fi hadzal 'am. Oh, naam, fi hadzal 'am. Nasitu. Soal rabi. Hal sayadhhabul ibnu ma'a abihi li salati tarawih. نعم سيذهب الابن مع أبيه لصلاة التراويح. Hal ahdara al-abu sahur al-usrati. لا بل أحضرت الأم سحور الأسرة. Hal ahdara. أحضرت الأم سحور الأسرة. Al-abu yang menyiapkan. Laqad ahdar. Oh, نعم masih itu enggak. Ya. Laqad ahdartu al-walid. Oh, نعم Ustaz. Naam, ahdara al-abu. نعم أحضر الأب سحور الأسرة. Syukran. Afwan Ustaz. Ummu Ayu.
Madza a'lana al-mudhi'u? Ah, lupa Ustaz. Di layar tuh ada. Oh ya. Mada a'lana al-mudhi'u anna ghadan Ramadan. Nah, penyiar radio mengumumkan bahwasannya besok Ramadan. Ramadan. Madza ahdaral abu? Apakah ayah hadir? Apa yang Apa yang disiapkan disiapkan oleh eh ayah? Ahdaral abu ahdaral abu kullama ta'am kullan sahura kulla hajatis sahur. Kulla hajat. kulla hajatis sahur. Bimadza wa'adal abu ibnahu? Dengan apa ayah menjanjikan anaknya? Bi an yasuma An yasuma Ramadan. Ramadan hadzal am. Soal rabi, ماذا يصلي المسلمون بعد العشاء في رمضان؟ Kan orang muslim sholat setelah takdir Ramadan. بعد العشاء Ba'da al-isya يصلي المسلمون بعد العشاء صلاة tarawih. صلاة التراويح. Sholat tarawih. السؤال الخامس، ماذا تعيد الأم للأسرة هذه الليلة؟ Tu'idul ummu تعيد lil usra تعيد الأم طعام tu'ama sahur. طعام السحور. نعم، طعام السحور. شكرا. Afwan. أم أين حاضرة؟ حاضرة Ustaz. سؤال، متى يصوم المسلمون عادة؟ متى يصوم المسلمون عادة؟ Kapan kaum يصوم المسلمون يصوم المسلمون عادة في رمضان betul. متى يتناول المسلمون السحور عادة؟ متى يتناول المسلمون السحور عادة؟ يتناول المسلمون السحور سحور قبل قبل الصبح عادة. قبل الصبح صحيح. قبل الفجر juga boleh. كيف عرف الابن أن غدا رمضان؟ عرف الابن من مذي من المذيع صحيح أن غدا رمضان. رمضان خبر أن. رمضان نعم رمضان. سؤال رابع، مع من سيذهب الابن لصلاة التراويح؟ سيذهب الابن لصلاة التراويح مع أبيه. نعم. السؤال الخامس، من ستعد السحور للأسرة؟ ستعد السحور أمي أمي ستعد الأم هي التي الأم هي التي ستعد السحور للأسرتها. Nah, للأسرة. Ibulah yang akan menyiapkan makan sahur untuk keluarganya. Bisa Ummu Ainal? Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah Ustaz, pelan-pelan.
Jadi jawabannya ini tadi kan di hiwar tadi kan. Ustaz. Itu aja mungkin. Mungkin sampai sini jumpa kita tentang pembahasan hiwar dari kitab Al-Arabiyyah Linasyi'in. Jumpa lagi besok insya Allah materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.